Niamo neme pamankai kai saksa gosa solrai mungsai jisuna torope ube sungata oi kutrunggur basa kalang sarpa khengkai mana neke ang ato kharna lagino. Ube temata niami ato sukai toa usinang ato bekre porainata. Ube katha thepinata nang nangi dumdak khapak aro nangi dumdak sarpak aro nangi dumdak bul aro nangi dumdak mon sun peke nangi giri isona nasi aro nangi noksuri hasurina kakaini ganda nasi. Jisu temata name dongkai kathon thepinata okhrian khar aro onnongse nang khengo. Natai ube kakai na suito doa une tunuk nga nem takaini badang ube jisuna sungata aro nangi noksuri hasuri be sang. Jisu khuta phenata saksa kai Jerusalem ni para Jericho sikina bure rengatamon jakabeke ube mekhoi barjo bujan ni tasiti kinata una orongbe uni nen kan bujano krongata aro una sina khare koke rami koi tanangata. Saksa gurphang okai ram tokro bure rengatamon aro jakabeke ube kaina nukungata ube berga tokro gere rengata. O ganda khare saksa lebi kaiba jela okai hadamina u sokainata aro una nuke berga ram tokro gere ringata. Natai saksa Samarian u kranga ringba peke jasi kai toitamon usinan sokainata aro jela u una nungata ube una nispin nasinata. Ube u katanga ringata aro thuchi aro darkha choko khoi gune uni garai bujano khanata sabani ube okai kaina uni kakaini gada karai gudunge una krumani nukina range aro una nem khare tharinata. Gafung tikabai ube kansa taka aningo dogone rai aro kurmani nok girina kotainata una chikai sabani ube temata una thari aro ang bare rubapeke nangi ekaina pate khoros sangkayo chukaino. Ekai methamni mudri bekai mekhor barju bujani tasitina kikai kaini noksuri hasuri doa unne bekai kayo nang gunaya. Niami pamanguran khuta phenata ja kayan una nasinata una neke Jisu una kaninata reng aro okhrian khar. Sabani Jisu aro ni turungbatang ram tokro orong upeke song gosaina sokenata jasi Martha mungi saksa mesa kai oronga uni nukina borainata. Mariam mungi uni janabra saksa toamon jan girini tatheng bomai nuye uni atowa kanikai kathao nathame toitamon. Natai Martha berga panga suramsokai kami bujana mon thumata aro trapsaitamon uni badang ube Jisu katanga renge una temata giri angi janong ango saksang kamirana kokayo nang nukhusana anga saknga ganda una kani. Giri khuta phenata Martha nang ekai ukai pangranga mon thupeta aro trapsaita natai lagi kaibe chupansan aro lagi kaibe gosasan Mariam be jakai nemkai okayo se basainata aro uni para okayo rangkai changa tongsa.